wako. Data turagushimiye turaguhimbaza kubw'urukundo rwawe. Hakika umestahili heshima, sifa na utukufu. Nukuri ukuyukuzo icyubahiro no gushima. Sasa tunakusii kwa jina la Yesu ukashuke ukazungumze nasi tena kupitia Roho Mtakatifu. Rero turakwinginze ngo umanuke ubane natwe binyuze mu Mwuka Wera. Wewe ndiye ukawe mwalimu wetu kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mazuzu umwigisha wacu binyuze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kwa nini kuna dini nyingi? Kubera iki hari amadini menshi? Ninafikiria kwamba wakati fulani hata wewe umejiuliza swali hilo. Ngo nawe birashoboka ko warebaje ikibazo nk'iki. Lakini hata kama wewe hujajiuliza, ariko niba utarabyibazaho, umewahi kusikia mtu akiuliza kwa nini tuna dini nyingi? Wabarumvishe n'undi muntu abibaza kubera iki dufite amadini menshi? Kama Mungu ni mmoja, kwa nini tumegawanyika? Niba Imana ari imwe rukumbi, kuki tuba twariciyemo ibice cyane? Na jambo la kushangaza, japokuwa dunia ina dini nyingi, nukuri ikizwi cyo nuko isi ifite amadini dini kama Ubuza, ugasanga abo bitababuza, dini kama Uislamu, sangara Abayisilamu, dini kama wapagani, sanga ni y'abapagani. Lakini pia kuna dini ya Ukristo. Rega ariko hari dini ry'Abakristo. Na dini nyingine nyingi sana. Ayandi madini menshi atandukanye. Na jambo linaloshangaza ni hili. Igitangaza rero ni iki? Hata wale ambao wanajiita ni Wakristo, na bari abita Abakristo, kwamba ni wafuasi wa Yesu, bavuga ko bakurikira Yesu, hata wao wamegawanyika katika madhehebu mengi sana. Ujya kubona ukabona nabo biciyemo ibice bavutse mu tudini twinshi dutandukanye. Swali linakuja, je, huu ni mpango wa Mungu? Ikibazo rero kikaza kikabaza, ese uyu ni umugambi w'Imana? Hebu tuone Yesu anasemaje. Reka turebe Yesu avuga gute. Katika Yohana 17 na mstari wa 11. Muri Yohana 17 ku murongo wa 11. Katika ombi refu kuliko ombi lote ambalo Yesu aliomba, muri iryo sengesho rye rirerire Yesu yasenze, Biblia inasema, Biblia igira iti, wala mimi simo tena ulimwenguni, kuko yewe nakiri mu isi, wala mimi simo tena ulimwenguni, kuko yewe nakiri mu isi, lakini hawa wamo ulimwenguni, ariko ababo baracyari mu isi. Nami naja kwako Baba mtakatifu, none Data ndaza huri, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, kubw'izina ryanjye wampaye ubarinda baba, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo, kugira ngo babe umwe nkuko je nawe turi. Kwa hivyo Yesu anapoomba kwa ajili ya kanisa, kubw'ibyo Yesu yatasabiraga itorero, anasema Baba, aravuga ati Data, ninawaombea wawe na umoja, ndabasabira kugira ngo babe umwe kama sisi tulivyo na umoja, nkuko nanjye nawe turi umwe, na hawa nao wawe na umoja, nabo bagira ubumwe. Kumbe hata mbingu zinahitaji tuwe na umoja. Ukuri n'ijuru ryifuza yuko tubumwe. Sasa kama hivyo ndivyo, nuko bimeze rwose, kwa nini tumegawanyika? kubera iki tugenda twicamo ibice no? Na unajua jambo la kushangaza ni hili. Urabona igitangaje ni iki? Hata kifo cha Yesu pale Calvary, n'urupfu rwa Yesu i Calvary, lengo moja wapo la kifo chake, umugambi nyamukuru urupfu rwa Yesu, ni kuwakusanya watu wa Mungu waliotawanyika, rwari kugira ngo yihereze abantu bose. Na unaposoma Biblia, rero isomye Biblia, kumbuka leo nimesema ni mwalimu, reka nababwiye ko uyu munsi mbumwigisha. Katika Yohana sura ya 11, iyo dusomye Yohana igice cya 11 na mstari wa 50 mpaka wa 52, umurongo wa 50 kugeza 52, Biblia inasema, Biblia igira iti, wala amfikiri ya kwamba ntimutekereze ko yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu wengi, ngo mbese nimubona ko ibikwiriye ko ari umuntu umwe ko yapfa kurusha ko hapfa abantu benshi, ili taifa lisije likaangamia. ngo ntabwo ishyanga ryose ryarimbuka. Na neno hili yeye alilisema kwa nafsi, akulisema kwa nafsi yake, ngo kandi biyabivuze atari kubw'ubushake bwe, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, ngo kubera yuko yari we muhanuzi mukuru, umutambyi mukuru wo mwaka, alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo, ngo burya ahubwo yari ahanuye ko Yesu azapfira iryo shyanga, wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, kandi atari iryo shyanga Yesu yagomba gupfira gusa, lakini pamoja na hayo awakusanya watoto wa Mungu waliotawanyika, ahubwo kubw'ibyo kujya yeza abantu bose b'Imana, ili wawe na umoja, kugira ngo babashe kugira ubumwe. Kwa hivyo kuhani huyu alitabiri kwamba Yesu atakufa, kubw'ibyo
uyu mutambyi yari ahanuye ko Yesu azapfa na ya kwamba atakufa kwa ajili ya taifa la Wayahudi, kandi kazapfira ishyanga ry'Abayuda. lakini Biblia inasema ariko Bibiliya igira itya iti hakutabiri hayo kwa akili zake, ntago we abihanura byari ku bushake, pamoja na kwamba yeye alifikiri Yesu tu afe. wewe yatekerezaga ko Yesu ari kugira ngo apfe gusa, Kumbe alichokuwa anatoa ni unabii wa Roho Mtakatifu, kandi nyuma atabizi yuko icyo avuze ari ubuhanuzi kwamba kifo cha Yesu Kristo bivuze ko urupfu rwa Yesu kilikuwa ni kwa ajili ya taifa la Israeli, ko rwari rupfiriye ishyanga rya lakini si Isirayeli, kwa ajili ya taifa hilo peke yake, ariko atari ishyanga rya Isirayeli gusa, bali kwa ajili ya ulimwengu wote, ahubwo ari isi yose. ili kupitia kifo hicho binyuze rero muri urwo rupfu watoto wa Mungu wakusanywe. abana b'Imana bakagaruka. Na ndio maana hata hii mikutano iko hapa ni nayo mpamvu aya matorano ina lengo la kuwakusanya watoto wa Kristo afite umugambi wo gukusanya wajiandae kwa ajili ya ujio wake anaporudi tena mara ya pili, kugira ngo bitegure kugaruka kwe inshuro ya kabiri, maana anakuja kuchukua watoto wake kubera agiye kuza gutwara abana aliyowakomboa na kuwanunua kwa damu yake pale Calvary. yacunguje amaraso ye ku musaraba w'i Kalvari, Anakuja kuwachukua. agiye kugaruka kubajyana. Kwa hivyo utaanza kugundua ya kwamba kubw'ibyo uzamenya neza ko si mpango wa Mungu tugawanyike ntabwo ari umugambi w'Imana kugira ngo tugende ducakagurika. kama hivyo sivyo, ntabwo ari uko bimeze. nini kilichosababisha? niba atari uko bimeze, Katika Mathayo 13 mstari wa 28 reka turebe Matayo 13:28. Yesu akawaambia, Yesu arababwira ati adui ndiye aliyefanya hivi. umubisha Satani niwe wakoze ibi. Adui ndiye aliyefanya hivi. umwanzi niwe wakoze ibi. Adui ndiye aliyefanya hivi. umwanzi niwe wakoze Kwa hiyo aliyesababisha tutawanyike hivyo kubera yuko niwe wagize ngo dutandukane. sio Mungu, ntabwo ari Imana ni adui, n'umwanzi, ni adui. n'umwanzi. Na utagundua kwamba adui huyu uzabona ko uyu mwanzi alianza mpango huu wa kutawanya tangu mbinguni. yatangiye umugambi wo gucama abantu bica ahereye mu ijuru. Kabla ya kuasi kwake mbinguni, huyu ambaye aliitwa Lucifer kwanza, wamaze kugoma mu ijuru niwe watangiye yitwa Lucifer. baada ya kuasi akaitwa joka, akaitwa shetani. amaze kugoma kera yitwaga Lucifer imbere, nyuma yitwa cyacyo. Biblia inaonyesha ndiye aliyeanzisha mgawanyiko mbinguni, Biblia yerekana ko ari wateye amakimbirane yateza bwa mbere mu ijuru, akasababisha uasi mbinguni. atangira kuzana kugoma mu ijuru. Na sasa anachokifanya, none n'ubu icyo akora, kile alichokifanya mbinguni kiriya yakoze mu ijuru ndicho anachokifanya katika ulimwengu huu. nicyo akomeje gukora muri iyi si. Anajaribu kutugawanya. agerageza kuducama ibice. Na unajua Waswahili wana misemo inayosema, murabona mu Giswahili dufite imvugo ivuga ngo ukitaka kumtawala mtu iyo ushaka kuyobora umuntu wagawanye. ushaka kuyobora abantu wagawanye, ubacemo ibice. lakini sio hivyo tu, hata ukitaka kuwashinda watu kwa urahisi, ngo niba ushaka kwigarura abantu ku buryo bworoshye ukabatsinda, wagawanye. bacagaguremo Kwa ibice. sababu wanapokuwa na umoja, kubera iyo bafite ubumwe, Waswahili wakasema umoja ni nguvu, kuko mu Giswahili turavuga ngo ubumwe nizo mbaraga, lakini utengano ni udhaifu. ariko gutandukana ni intege. Kwa hiyo shetani anajua watu wanapogawanyika katika vikundi, kubera Satani asobanukiwe neza ko abantu nibicamo ibice watakuwa dhaifu, bazaba abanyantege nke, lakini wengine watakata tamaa hata kujua kanisa la Mungu ni lipi. niyo mpamvu bamwe bazacika intege ntibabashe kumenya ngo itorero ry'Imana nyakuri ni iri. Maana kuna vikundi vingi, kubera yuko hari amatsinda menshi, na kila kikundi kinasema sisi tuko sahihi, na buri tsinda rikavuga ati twebwe turatunganye, na wale wengine wamekosea, na bari hariya bo bakavuga ngo bari abo Kwa hiyo barakoze. watu wanakuwa wamekata tamaa. kubera abantu bamwe bacika intege. Kwa hiyo kuwagawanya watu ni mbinu ambayo shetani ameitumia na amefanikiwa sana. kubera ibyo ngibyo gucama abantu ibice niwo mugambi Satani akoresha ukamuhira. Sasa nisikilize rafiki zangu, ntega amatwi inshuti zanjye. kwa hivyo je, huo ulikuwa ni mpango wa Mungu? kubw'ibyo mwe murabona uwo ni umugambi w'Imana. Biblia imetukatalia, Biblia yabihakanye na imeendelea kusisitiza. Mfano katika Waefeso 4 mstari wa 5, irakomeza igahamya mu Efeso 4:5. Biblia inasema Bwana mmoja, Biblia iravuga ngo hari Imana imwe, imani moja, hakaba ukwizera kumwe, ubatizo mmoja, hari umubatizo umwe, Mungu mmoja, hakaba Imana imwe, naye ni Baba wa wote, kandi ikaba Imana ya byose, aliye juu ya yote kandi ariyo Mana iri na hejuru ya byose,
katika yote. kandi ikaba Kwa yose hivyo kuri kumbe bose. Mungu alihitaji kuwa na imani moja. Ubwo rero Imana ikeneye ko abakwizera kumwe. Alihitaji kuwa na ubatizo mmoja. Yifuza ko haba umubatizo umwe. Alihitaji kuwa na Bwana mmoja. Yifuza yuko haba Imana imwe. Na kwa nini alitaka hivyo? Kubera iki Imana yifuza? Kwa sababu hata yeye pia ni mmoja, Nuko nayo ari Imana imwe, akiwa juu ya vyote kandi ikaba ari iyobora byose, na ndani ya vyote, kandi ikaba iri muri bose. Kwa hivyo sio mpango wa Mungu. Kubw'ibyo ntabwo ari umugambi w'Imana. Tugawanyike. Abantu bagomba kwicamo ibitwe. Sio mpango wa Mungu. Ntabwo ari umugambi w'Imana. Tugawanyike. Gucagagurukamo ibitwe. Sasa habari njema, rero amakuru meza amafitiye. Mungu akalijua hili. Imana ibonye ibi na akaamua kufunua historia ya kanisa lake duniani. Ifata umwanzuro wo gutangiza amateka y'itorero ryayo. Unaposoma kitabu cha Ufunuo sura ya 12, iyo usoma igitabo cy'Ibyahishuriwe ibice 12, sura hiyo inaonyesha pambano kati ya kanisa la Mungu, iki gice kigaragaza urugamba hagati y'itorero ry'Imana na shetani, ndetse na Satani. Katika Ufunuo 12 mstari wa kwanza, iyo turebye mu gice cya 12 cy'Ibyahishuriwe, Biblia inasema na ishara kuu ilionekana mbinguni. Biblia inavuga ngo ikimenyetso gikomeye kigaragara mu ijuru. Mwanamke aliyevikwa jua, umugore wari wambaye izuba, na taji ya nyota 12 juu ya kichwa chake, kandi yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12 ku mutwe we, na mbalamwezi chini ya miguu yake, n'umurasiro w'izuba umucyo umunsi. Kwa hivyo Yohana anatuambia ishara ilionekana mbinguni. Aha rero batubwira ngo ikimenyetso kigaragara mu ijuru. Na hii haikuwa ishara ya kawaida. Iki ntabwo ari ikimenyetso gisanzwe. Alimwona mwanamke, yabonye umugore ambaye amevikwa jua, umugore wari wambaye izuba, mwanamke uyu mugore ambaye amevikwa taji ya nyota 12, yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, mwanamke uyu mugore ambaye amesimama juu ya mbalamwezi, yari ahagaze hejuru y'umucyo w'ukwezi. Anapomwona, ubwo Yohana yamubonaga, anasema ni ishara, aravuga ngo ni ikimenyetso. Sasa swali linakuja hapa, ikimenyetso, ikibazo huyu mwanamke ni nini? uyu mugore ni umugore iki? Katika Biblia yote, Biblia yose, unaposoma unabii wa Biblia, iyo usomye ubuhanuzi bwa Biblia, mwanamke anawakilisha kanisa. umugore ahagarariye itorero. Mwanamke anawakilisha kanisa. Iyo uvuze umugore abahagarariye itorero. Kwa hivyo anachokiona hapa Yohana, kubw'ibyo icyo Yohana yabona, anaona kanisa, yabonye itorero. Mwanamke anawakilisha kanisa, na sisi umugore abahagarariye itorero. Ikindi gishimangira, katika dunia tunayoishi, rero muri iyi si tubayemo, kuna wanawake wawili wanaowakilisha makanisa mawili tofauti. abagore babiri bahagarariye amatorero aho abanyatandukanye. Mwanamke wa kwanza, umugore wa mbere ni mwanamke safi bikira, n'umugore mwiza uhagarari utunganywa. na mwanamke wa pili, umugore wa kabiri, ni mwanamke mchafu kahaba, n'umugore wa maraya wanduye uhagarariye itorero ryavuye. Na Paulo akizungumza juu ya mwanamke safi kanisa, iyo Paulo avuga uyu mugore utunganya, anasema kwenye Wakorintho wa pili 11:2, avuga mu rwa kabiri rwa Abakorinto 14 umurongo wa kabiri. Wakorintho wa pili 11:2, Abakorinto rwa kabiri 11 umurongo wa kabiri, anasema kwa maana na waonea wivu, aravuga ngo kubera yuko mbagirisha wivu wa Bwana, mbafitiye ishyari ry'Imana, kwa kuwa nalimposea Kristo mke mmoja, ngo kubera Kristo ngo namuzaniye umugore umwe safi bikira safi, utunganye usugi. nalimposea mke mmoja, Yesu namuzaniye umugore safi, umugore w'isugi mwiza. Kwa hivyo kanisa la Mungu linafananishwa na mwanamke safi, kubw'ibyo itorero ry'Imana ryo rigeranywa n'umugore utunganye, na kanisa lililoasi kandi itorero ryo ryagomye linafananishwa na mwanamke kahaba, ryo rigaragazwa rigeranywa n'umugore w'indaya. Ukisoma Ufunuo 17 mstari wa 5, n'uza mu Byahishuwe Ufunuo 17:5, 17 ku murongo wa 5, Biblia inasema, Biblia igira iti, katika kipaji cha uso wake, mu ruhanga rw'amaso ye alikuwa na jina la siri, yari afite izina ritamenyekana n'amayobera, ryari ryanditswe Babeli mkuu, ngo Babuloni ikomeye, mama wa makahaba, nyina w'abamaraya na bose, machukizo ya nchi. n'ibizira byo mu isi. Sasa leo atuongelei habari za huyu mwanamke kahaba, rero uyu munsi ntabwo turi bwibande ku by'uyu mugore w'indaya, tunazungumzia historia ya kanisa la Mungu aliye hai, ahubwo turivugira iby'amateka y'itorero ry'Imana, kanisa la Mungu aliye hai, itorero ry'Imana nzima, kanisa ambalo Kristo mwenyewe alilifia, itorero rya Yesu yapfiriye, kanisa ambalo Kristo mwenyewe anakuja kulichukua itorero rya Yesu agiye kuza kujyana ili alipeleke
nyumbani mbinguni. kugira ngo ritware muhira mu ijuru. Na hili ndio tutaliangalia leo. Niryo uyu munsi turi bwibande kureba. Sasa nisikilize. Nega amatwi. Pamoja na mipango yote ya shetani, hamwe n'imigambi yose ya Satani, kamwe shetani hawezi kuliangusha kanisa la Mungu. nibibaho Satani ntashobora kugusha itorero ry'Imana. Kwa nini hawezi? kubera icyo atabishobora. Kwa sababu kanisa la Mungu limejengwa juu ya msingi, juu ya mwamba. kubera yuko itorero ry'Imana ryubatswe Mwamba huo ni Kristo mwenyewe. kandi urwo rutare ryubatseho ni Yesu ubwe. Yesu anasema wala milango ya kuzimu, Yesu aravuga ngo n'imiryango y'ikuzimu haitaweza kulishinda. ati n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Haitaweza kulishinda. ntazarishobora. Hata shetani afanyeje, niyo Satani icyo yakora cyose, milango ya kuzimu maze amarembo y'ikuzimu haiwezi kulishinda kanisa la Mungu. ntashobora itorero ry'Imana. Na hii ni kwa sababu limejengwa juu ya mwamba, kubera yuko ryubatse ku na rutare. mwamba huo ni Yesu. urwo rutare ni Yesu. Hii ikusaidie ibi bigufashe. kwenye Biblia yote unapoona neno mwamba, Biblia yose ahantu ubona ijambo urutare, mwamba sio mwanadamu, urutare ntabwo bivuga umuntu, mwamba sio Petro, urutare ntabwo ari Petero, mwamba sio Carlos, urutare ntabwo ari Karirosi, mwamba sio kiongozi, urutare ntabwo ari umuyobozi, mwamba ni Yesu. urutare ni Yesu ubwe. Mwamba ni Yesu. urutare ni Yesu. Huyo ndiye mwamba, uwo ni we rutare. na kwa sababu hiyo kubera iyo mpamvu milango ya kuzimu iyo amarembo y'ikuzimu haiwezi kuliangusha kanisa la Mungu. ntashobora kugusha itorero ry'Imana. biba Haiwezi, ntabwo ashobora, haiwezi. ntabwo abishoboye. Sasa wapendwa, rero bakunzi, kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 12, turebye uko handitse mu Byahishuriwe 12, ndio sura inayoonyesha vita kati ya shetani na kanisa. nicyo gice kigaragaza intambara hagati y'itorero. Baada ya Kristo kuzaliwa, nyuma y'uko Yesu avutse, shetani akaitumia Rumi ya kipagani Satani yakoresheje Roma pagani ili kupambana na Kristo, kugira ngo ibashe kurwanya Yesu. lakini alipopambana naye, ariko ubwo barwanaga, Yesu alishinda. Yesu yaratsinze. Wakati akiwa mtoto mdogo, igihe yari akiri umwana muto, Biblia inanionyesha, Biblia imbwira ko shetani akitumia ile Rumi ya kipagani, Biblia inyereka ko Satani yakoresheje Roma pagani kuangamiza Kristo akiwa mtoto mdogo, ashaka kurimbura Yesu akiri umwana, lakini Kristo alishinda. ariko Yesu yaratsinze. Shetani akajaribu kumpeleka Yesu jangwani, Satani agerageza guhungishiza Yesu mu butayu, lakini Yesu alishinda. ariko Yesu yaratsinze. Pale Calvary tena ariko umusaraba byongeye, Kristo akashinda. Yesu abaranesheje. Pale kaburini tena naona shetani anakuwa na wivu. ndabona Satani byamubabaje, yarakaye, ameshindwa, ariko n'ubundi yaratsinzwe. ndabisubiramo. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Sasa nisikilize, ntega amatwi. kwa hiyo Calvary akashindwa, n'ubundi Karuvari yaratsinzwe, na kabulini pia shetani akashindwa, kuri mu gituro yaratsindiwe, Yesu akashinda. Yesu aratsinda. Sasa nisikilize, rero ntega amatwi. baada ya Yesu kupaa, nyuma y'uko Yesu azamutse mu ijuru, amekwenda mbinguni, Yesu yagiye mu ijuru, shetani akaanza vita na kanisa. Satani nibwo yatangiye urugamba rwo kurwanya Akasema, itorero. kama Kristo umenishinda, Satani aravuga ati niba Yesu mimi nitawashughulikia watu wako nanjye ndakora hasi kubura hejuru y'abantu bawe, unaowaacha duniani. aba bantu usize mu isi nanjye Sasa barwaye. twende Ufunuo sura ya 12 reka tujye mu Byahishuriwe igice cya mstari wa 12 5 na wa 17. ku murongo wa 5 ndetse na 12. Mstari wa 5 unasema, umurongo wa 5 uragira
naye akazaa mtoto mwanaume, nawe abyara umwana w'umuhungu, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma, ugomba kuzaragiza amahanga yose ngo n'icyuma. na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu, umwana wewe aribwa ajyanwa ku Mana, na kwa kiti chake cha enzi, maze ajyanwa ku ntebe y'ubwami. joka akamkasirikia yule mwanamke, maze ikiyoka kirakarira wa mugore, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, kiragenda ngo kibashe kurwanya abo mu rubyaro rwe basigaye, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, bakurikira amategeko y'Imana kandi bafite no guhamya kwa Yesu. Akasimama juu ya mchanga wa bahari, nabahagarara ku mucanga w'inyanja. Kwa hivyo Kristo alipopaa, kubw'ibyo Yesu agiye mu ijuru, Shetani akalikasirikia kanisa, Satani arakarira itorero rye, akafanya vita na uzao wa kanisa uliosalia, intambara kugira ngo arwanye urubyaro rw'itorero rwasigaye, uzao wa kanisa uliosalia, urubyaro rwo torero ryasigaye, wale wanaoshika amri za Mungu, ari bariya bakurikiza amategeko y'Imana kuwa na ushuhuda wa Yesu, kandi bafite guhamya nko kwa Yesu. Kwa hivyo moja kati ya sifa kubwa ya kutambulisha kanisa la Mungu, rero aho ngaho niho hagaragaza neza isura katikati ya dini na madhehebu mengi, rero aho niho hagaragaza itandukano ry'itorero kanisa la Mungu linashika amri za Mungu, itorero nyakuri ry'Imana kukiza amategeko y'Imana, amri zote 10, amategeko yose 10 atavuga na Shetani analichukia. Satani iryo torero araryanga. Sasa nisikilize, hata kabla hatujaanza kuangalia hizo sifa kwa undani, ntega amatwi mu gihe tutarareba bibiri iranga, katika muda wote wa historia ya kanisa, igihe cyose cyabayeho cy'amateka y'itorero ry'Imana, Mungu amekuwa na masalio, Imana yagiye igira abasigaye, amekuwa na watu waliosalia. Imana yagiye igira abantu bayo basigaye. Wakati dunia yote inaonekana kana kwamba imeanguka, imeasi, isi yose uzabona bagera yaraguye, Mungu amekuwa na watu waaminifu wanaosalia. Imana bayifitiye abantu bayo niyo babake basigaye. Wakati miji ya Sodoma na Gomora imeasi, igihe miji Sodoma na Gomora yagomaga Mungu alikuwa na masalio, Lutu pamoja na binti zake. Imana yari ifite abantu basigaye ari Loti n'abakobwa be. Wakati wa gharika, mu gihe cy'umwuzure, ulimwengu wote umeoza, isi yose yaragira, Mungu alikuwa na masalio wake, Nuhu na watoto wake. Imana isigara na basigaye Nowa n'abahungu watu 8 walibaki kuwa waaminifu, basigaye abantu 8 biringirwa ku Mana. Wakati baada ya gharika dunia imeoza, mu gihe cy'umwuzure isi yose watu wakawa wanaabudu masanamu tena, kuko bajyaga basenga ibigirwamana. Mungu alimwita Ibrahim kuwa masalio. Icyo gihe rero mu gihe cya Aburahamu Imana yavuze ko ari we wasigaye. Ibrahim akatoka kwenye ibada za sanamu, Aburahamu nawe yavuye mu muryango warakamyaga ibishushanyo, akaabudu Mungu wa mbinguni, niwe wari usigaye aramya Imana. Leo tunamwita baba wa imani. Uyu munsi niwe mutwita sekuru wa kwizera. Katika kipindi chote, kubera ibyo byose byabaye, Mungu anao masalio wake. Imana ifite abantu bayo basigaye. Hata leo kwenye utitili wa madhehebu na dini nyingi, n'uyu munsi mukavuga ko amadini atandukanye, bado Mungu anao masalio wake. Imana iracyafite abantu bayo basigaye, na hao tutawaangalia leo. Uyu munsi turanabareba. Nisikilize rafiki zangu, tego gutwi inshuti yanjye, nisikilize, mutega amatwi. Katika vita ambavyo Shetani alifanya na kanisa, mu ntambara Satani yagabye ku itorero, hasa kwenye Agano Jipya, ndetse urebye no mu Isezerano Rishya, vita hivi vimegawanyika katika sehemu kubwa mbili. Izi ntambara zigabanyije mu bice binini. Sehemu ya kwanza, igice cya mbere, Shetani alitumia Rumi ya kipagani. Satani yakoresheje Roma pagani, Rumi ya kina Nero na wengineo, maze akoresha Roma imwe yariyobowe na Nero n'abandi, akapambana na kanisa la Mungu, agerageza kurwanya itorero ry'Imana. Historia inaonyesha amateka yerekana wakati fulani Nero, igihe runaka Nero alichoma mji wa Rumi, yagerageje atwika umujyi w'i Roma. Alafu alipouchoma ule mji, ubwo yatwikaga umurwa w'i Roma, watu wakaanza kuhangaika, nani aliyefanya tendo hili? abantu babasha guhangaika, ariko ninde wakoze ibi? Nero akatangaza, Nero atangaza waliofanya hivi abakoze ibi ni magaidi wa Kikristo, abango ni ibyihebe by'abakristo, wanaojiita wafuasi wa Yesu, abo bavuga ko bakurikiye Kristo, ndio waliofanya hivi. nibo batwisuye umujyi. Hao wafuasi wa Yesu wakaanza kutafutwa. aba rero bakurikiye Yesu kubwo kubagambanira barashakishwa. Miongoni mwa waliotafutwa ni Petro. muri abo bashakishwa harimo witwa Petero. Historia inatuambia Petro akakimbia. amakuru avuga ko Petero yahunze, na wanasema wakati anakimbia, bavuga ko ubwo yahungaga Yesu akamtokea Petro. Yesu yabonekeye Petero, akamwambia Petro, aravuga ati Petero, kwa sababu umekimbia, kubera uhunze,
nimekuja ili nife tena mara ya pili kwa yewe naje ngo byibura mpfu bwa kabiri ku bwa Petero. Petro aliposikia hivyo Petero yumvise ibyo akarudi. Petero aragaruka. Warumi wakamkamata, Abaroma baramufata, wakamwambia tunakusulubisha. barangije batuma turakubamba. Akamwambia mimi niko tayari kusulubiwa, arawa rwose niteguye kubambwa, lakini ariko utanisulubisha sio kama bwana wangu alivyosulubisha. bose nimumbabe nk'umwami wanjye, utanisulubisha kichwa chini, ahubwo mumbabe mucuritse miguu juu, amaguru hejuru. Kwa hivyo Petro akasulubishwa juu ya msalaba. Ibyo Petero abambwa igicuri ku musaraba, akafa rwose. Sivyo tu, ntabwo ari ibyo gusa, wakatafuta huyo anaitwa Yohana, niliwaambia bashaka n'uwitwaga Yohani, wakamweka kwenye pipa la mafuta, baramufata bamushyira mu ngunguru y'amavuta, lakini Yohana hakuteketea, ariko Yohani ntiyakongoka. wakampeleka kifungoni Patmo, bamujyana kumucira i Patmo mu kirwa. alafu wakamkamata mtu anaitwa Simoni Mkanani, barangije bafata uwo bita Simoni. huyu naye uyu Simoni nawe wakamweka juu ya kinara cha hekalu kule juu, baramujyana bamushyira mu gasongero k'urusengero hejuru, alafu wakamsukuma chini. barangije bamunaga hasi. Alipofika chini, ageze hasi, wakachukua lungu la misumari, bafata misumari, inyundo iri misumari, wakampiga akafa. bafata imiri baramuhondagura, arapfa rwose. Wakakamata mtu anaitwa Bartholomayo, bafata uwo bitaga Bartholomayo, izo ni intumwa. huyu naye wakamchuna ngozi kwa barangije msumeno, baramufata baramutonoraho uruhu bamukuraho. Unagundua wale wafuasi wote wa Yesu, urumva abantu bakurikiye Yesu akaga babonye, wakafa vifo vibaya, bapfa impfumbi rwose. habari njema ni hii, amakuru meza hari, kadri walivyowaua uko babishe ndivyo walivyoongezeka. niko uko babicaga. Yani ukiua Petro mmoja, iyo wishe Petero wanabatizwa wengine 10,000, babatizaga abandi nk'ibihumbi 10. ukimpakamata Yohana, wafata Yohani, wanabatizwa wengine 20,000, bakabatiza abandi nk'ibihumbi 20. vifo vyao vilikuwa kama mbegu ya Injili. kubw'ibyo impfu zabo zigahinduka imbuto y'ubutumwa bwiza. Na ndio nataka nikutie moyo, niyo mpamvu cyangwa utere akabaraga. kuna watu wao wanaogopa kujitoa kwa Yesu, hari abantu bagira ubwoba ngo batiha Yesu, kwa sababu watu watawatenga. kubera abantu bazabatamira. Sasa nikwambie siri, reka nkubwire ibanga, ikiwa mitume walikubali kufa Rumi ya kipagani, weka vizuri, ego nakusikia kabisa, weka vizuri, nimeongea Rumi ya kipagani. ati rwose Roma ya gipagani, wale makaisari, wale abo bantu amasengero yose zazihari, makaisari, abo bakaisari. makaisari sio masengero, abakaisaria abakaisaria, wale wa viongozi wa kiserikali wa kipagani, nabo bayobozi bose bari bahagarariye ubuyobozi bw'Abaroma, Warumi wale, Abaroma wakaweka hiyo Konstantino akawaambia, sasa kwa sababu dunia ile serikali yangu, kwenye serikali yangu watu wanaabudu jua, none baravuga ati ubuyobozi bwanjye bwose bagomba gusenga izuba, na mimi nimekuwa Mkristo, ati kandi nanjye mbaye Mukristo. sasa ili tuwavute hawa, rero kugira twikururire aba bantu, na wao waje kanisani, maze nabo baze mu itorero, ni vizuri tubadilishe siku ya ibada. ni byiza kandi kugira bigende neza ko duhindura umunsi wo gusenga, badala ya siku ya Sabato Jumamosi, noneho mu cyimbo cy'umunsi w'isabato tuiweke ile siku ambayo wao wanaabudu siku ya Jumapili, noneho tuufate duhindura umunsi wo kwa mbere waho. na ndio maana ukisoma kwa Kiingereza Jumapili inaitwa Sunday. Niyo mpamvu isomye mu rurimi rw'icyongereza umunsi uvuga sun, izuba, day umunsi, Sunday, umunsi w'izuba. Sun ni jua, sun ni izuba, day ni siku, day ni umunsi. Kwa hivyo ilikuwa ni siku ya jua, ibyo rero bivuze umunsi w'izuba. Akawaambia ileteni sasa hiyo, arabwa ati ibyo bintu ariko tubigiye. Kwa hivyo badala ya Jumamosi, kubw'ibyo mu cyimbo cy'isabato tutaiweka hii Jumapili sasa, so turashyiraho icyumweru, ili wapagani waje kanisani, kugira abapagani bose baze mu itorero, waje kanisani, baze mu itorero. Kwa hivyo badiliko likatokea hapo. ubw'ibyo rero haba impinduka, lakini kiukweli sio badiliko la Biblia, ariko mukuri ntabwo ari impinduka ya Biblia. Biblia bado inatambua siku ya saba kuwa ni Sabato. Biblia yerekana ko umunsi nyakuri wa karindwi ari Sabato, kwa hivyo ikaletwa, ariko ibyo byarinjijwe. hapo akawashauri tena, maze bongera bagira inama, kwa sababu hao wapagani wa Rumi, kubera abapagani b'Abanyaroma walikuwa wanaabudu sanamu, bajyaga basenga ibishushanyo, walikuwa wanaabudu sanamu, bajyaga basenga amashusho. akawaambia basi ni vizuri tutafute masanamu na sisi, arabwo ati rero ni byiza ko dushaka amashusho tuyaweke ndani ya kanisa, none amashusho tuyashyire mu rusengero, tutayabatiza majina ya Kikristo, maze aya mashusho tuzabatiza amazina ya Gikristo,
yatakuwa ya Kikristo. aya mashusho azaba ya Kristo, Yakaletwa na yenyewe wapi? Kanisani. Barayazana n'abashyirahe mu rusengero. Sasa wakasema kuna amri ya pili. Barangije bati kubera hari itegeko rya kabiri yavuga, inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Itegeko rya kabiri ngo ntukiremere igishushanyo kibaho. Itafanyaje? Baravuga ati itegeko wakaliondoa. Barangije itegeko barikura wakaliondoa amri inayosema usijifanyie sanamu za kuchonga. Itegeko ryabango ntukiremere ibishushanyo barikuramo. Ikaondolewa. Barikuramo ko rya walipoiondoa hiyo bamaze kurikuramo amri ya 10 itegeko rya 10 wakagawa vipande viwili, basanga zaguma ari 9 baricamo ibice bibiri. Wakasema usitamani nyumba ya jirani yako, rero ntukifuze inzu ya mugenzi wawe. Alafu nyingine wakasema usitamani mke wa jirani yako. Barangiza bakaricamo kabiri nyuma ngo ntukifuze ni ili kufidia ile ya pili ya 10 ikagawanywa vipande viwili, kugira ngo bashe gusiba icyuho rya kabiri wako irya 10 rikagabanyamo ibice bibiri. Kwenye kipindi hiki cha mapatano kati ya kanisa na upagani, rero muri iki gihe cy'itorero ryihuje n'ubupagani, ndipo mafundisho mengi yakaingia ndani ya kanisa. Nibwo inyigisho zidafite umurongo muri Bibiliya zabonetse. Utagundua hata habari ya kunyunyiza maji, uzabona na gahunda yo gusuka amazi ku gahanga badala ya kuzamisha ndani ya maji mengi, ukiyimo cyo kwibiza mu mazi menshi. Kipindi hiki vikaingia. Iki gihe nibwo byinjiyemo. Habari ya Christmas, uzabona nibijyanye na Noheli, Easter, uzabona ibijyanye na Pasika. Kipindi hiki vikaingizwa ndani ya kanisa. Ibyo byose niho byinjiye mu itorero. Lakini kabla ya hapo hakuna mtume wala nabii aliyesherehekea Christmas. Ariko mbere y'icyo gihe hari intumwa cyangwa umuhanuzi nawe ugeze Noheli nawe uje Pasika. Kwa nini? Kwa sababu kubera iki tarehe 25 Desemba, kubera 25 historia inatuonyesha wazi, amateka twerekana alizaliwa mtoto wa Mungu jua anayeitwa Tamuzi. havutse umwana w'Imana zuba witwaga Tamuzi, na wala sio Yesu. ntabwo ari Yesu wavutse kuri iyo tariki. Tafuta Biblia yako mwanzo mpaka mwisho. Muri Biblia were mwitangiro kugeza mu byashuwe nta tariki yo kuvuka kwa Yesu. Kwa hivyo vyote vikaletwa. Kubw'ibyo izo nyisho zose nibwo zinjira. Lengo lilikuwa ni nini? Umugambi wari uwe kwamba tuwalete wapagani waje kanisani. Kuvuga ngo tuzane abapagani tubinjize mu itorero. Kwa mtazamo wa nje linaweza likaonekana kuwa ni lengo zuri. Rega buryo urebe inyuma wagira ngo ari umugambi mwiza uwo. Lakini unaporudi kwenye neno la Mungu, ariko iyo ugiye ku ijambo ry'Imana, hiyo sio sahihi. Ibyo bintu ntabwo bikwiriye. Kwa sababu neno la Mungu linataka kubera ijambo ry'Imana rero usiongeze wala usipunguze. Ivuga ngo ntuzagire icyo wongeraho cyangwa ugabanye ku ijambo ry'Imana. Kwa kipindi hicho kikaenda kabw'ibyo icyo gihe gicaho mpaka mwaka 537 kugeza mu mwaka 537 ndetse no 8 ndipo shetani akatumia nguvu nyingine ya pili kupambana na kanisa. Nibwo Satani yongeye gukoresha imbaraga ikomeye ya kabiri kurwanya itorero. Akatumia Rumi ya kidini. Akoresha noneho Roma ya gikristo. Mwaka 500 ya kidini. Zingatia sentence. Nakusikia kabisa. Sijasema ya Kikristo, nimesema ya kidini. Ati nibwo yakoreshaga Roma ya idini nyine. Aha. Uwe unazingatia kabisa. Haya. Rumi ya kidini. Roma idini. Hii nayo ikaanza kutesa kanisa. Hii nayo ibasha kubangamira mwaka 538, umwaka wa 538, mwaka 1798, kugeza mu 1708. Kipindi hiki historia inakiita kama kipindi cha zama za giza. Uyu mwanya iki gihe ni igihe Biblia yita igihe cy'umwijima. Kwa nini kinaitwa kipindi cha zama za giza? Kubera icyamateka cyita igihe cy'umwijima. Kipindi hiki watu walizuiwa kusoma Biblia. Muri iki gihe abantu babujijwe gusoma Biblia. Biblia zilikuwa zinasomwa na viongozi peke yao. Biblia zasomwaga n'abayobozi gusa. Kwa hivyo wao ndio walikuwa wanatafsiri wanavyotaka. Kubw'ibyo no bisobanuraga ibyo bishakiye. Kwa hivyo watu wa kawaida hawakuruhusiwa. Kubw'ibyo abantu rubanda rusanzwe ntibabyemereraga. Na mafundisho mengi yakaendelea kuingia kanisani. Inyigisho nyinshi zidasanzwe zikinjira mu itorero. Ndipo wakainuka wana matengenezo. Nibwo batangiye kuzamuka. Wakina Martin Luther, nibwo habonetse abagorozi na wengineo ba Martin Luther. Hao walipinga mafundisho ya Rumi ya kidini. Nabo rero babasha guhangana n'inyigisho zitari zo ziroma. Kwa sababu Rumi ya kidini. Roma ya dini. Sasa nisikilize vizuri. Munkurikire neza. Walipinga, mfano kulikuwa kuna mafundisho ya msamaha wa dhambi kwa kupitia vyeti vya kulipia dhambi. Abagorozi barabyanze, urugero nk'icyo bita gusaba penetration. Yaani unataka kutenda dhambi mwaka mzima, bakavuga ati none ushobora gukora ibyaha umwaka wose. Unaenda kanisani, rero warangiza ukaza mu rusengero, unalipia
cheti cha kufanya dhambi mwaka mzima. Warangiza ukariha bakakwandikira icyemezo cyo gukora ibyaha umwaka wose. Hivyo huo mwaka wote unatenda dhambi unavyotaka. Rero icyo gihe uwo mwaka mara kwishyura gukora ibyaha ushaka. Maana umelipia. Ngo kubera yuko bamaze kwishyura. Martin Luther akapinga. Martin Luther ibintu bishoboka. Akasema wokovu ni kwa neema kwa njia ya imani. Aravuga atagakiza ni kubw'ubuntu wala si kwa matendo. Nagaro kubw'ibikorwa. Sasa kwenye kipindi hiki sasa. Rero muri iki gihe historia inatuambia. Amateka tubwira ko zaidi ya Wakristo milioni 50. Ibire hejuru ya milioni 50 z'abakristo. Milioni 50. Milioni 50 z'abakristo. Waliuawa na barishwe rwose na Roma. Walipinga mafundisho. Igihe bapingaga inyigisho. Wakiuliza haya yametoka wapi? Bakavuga atari kuzinyigisho zituruka. Iya kunyunyiza maji imetoka wapi? Mbese ibyo kumena amazi ku gahanga byo bivuye. Iya kuvunja sabato ya Bwana Jumamosi imetoka wapi? Mbese ibyo kwica isabato y'Imana ibo bivuye. Wakaitwa wazushi. Bakavuga ati abangaba rero nabaturwanya. Aba bakristo baravangwa nabaje. Wengine walichomwa moto kwenye misalaba. Abenshi batwikiwe ku musaraba. Yani unawekwa kwenye msalaba, abantu bakabashira ku musaraba, moto unawekwa chini, umuriro bakawucana hasi, unachomwa mpaka unaisha. None bakagutwika paka ukongose. Alafu wanachukua ile majivu, bagafata ryavu rya wanatupa kwenye maji. Barangiza bakarusuka mu mazi. Wengine walikuwa wanawekwa kwenye viwanja kama vile vya mpira. Abandi bajyanwaga mu masitade nkaya tureba. Alafu mashabiki wanakaa kule juu kutazama. None abafana bagagara nk'abafiri gufana umupira. Wakiwa kwenye vile viwanja vya mpira. None bari muri ayo masitade y'imipira. Simba wanaachiliwa wenye njaa bakarekura intare barazishojesheje. Simba wakija wanavunja wale watu. Intare zikaza zikavunagura abantu zikabica. Wakati wanauawa kule juu watu wanashangilia. Igihe babaga batwikirwa ku musaraba abantu bakavuza impundu. Wanashangilia. Bakavuza impundu bishima. Kana kwamba inacheza IPR na Lion. Meze bakishima wagira ngo Rayon Sports iri gukina na APR. Na kwamba goli limefungwa sasa. Maze igitego kigiye mukuntu bishima niko nabo bishima. Watu wanashangilia kufa kwa watu. Bakavuza impundu bishimira impfu z'aba bakristo. Wakristo waliuawa zaidi ya milioni 50. Abakristo hapfuye miliyoni zera muri 50. Walikufa kwa ajili ya Kristo. Bapfuye bazira Kristo. Walikufa kwa ajili ya ukweli. Bapfuye bazira ukuri. Walikubali neno la Kristo linalosema bemeye ikijambo rya Yesu. Wewe mwaminifu hata kufa. Ivuga ngo mumwiringirwa kugeza upfuye. Nitakupa taji. Nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Taji. Nzaguha ikamba ya uzima ry'ubugingo. Kwa hivyo walikufa. Kubw'ibyo barapfuye. Wengine walipasuliwa matumbo wakina mama. Abandi abagore batwite barabasate barafomoza. Walikufa. Barapfa rwose. Walikufa. Harapfuye. Mwaka 538 umwaka wa 538 mpaka 1798 kugeza mu 1790. Na ndio maana kitabu cha Ufunuo ni nayo mpamvu igitabo cy'ibyahishuwe kinasema huyu mwanamke, kiravuga ngo uyu mugore joka anapopigana naye, uwinzoka ikiyoka kirwanya, anaenda kupambana na masalio. ngo yagiye kurwanya, cyagiye kurwanya n'abasigaye. Masalio ni mabaki. Abasigaye ni ibisigaye nyine, watu waliobaki, abantu basigaye ambao wanaendelea na utaratibu ule wa awali, bakomeza kugendera muri uwo mujyo wababanjije kera barekanye bagendeye. Wamebaki kwa kitu gani? Basigaye kubera wamebaki baada ya mauaji. Ni ukuvuga ngo basigara kubera ubwicanyi bwo wamebaki kwa kitu gani? Basigara kubera wamebaki bado wakiwa waaminifu kwa amri za Mungu. Uko basigara bo bitonda amategeko y'Imana. Kwa hivyo ni masalio. Kubera ibyo kubiyo mpamvu baba basigaye. Unaona hili koti langu? Urabona hili koti ryanjye? Wafundi silitengenezwa hili. Urabona nubona ko baridoze bakaritunganya. Walipokatakata kitambaa, rero barafata bagakatakata igitambara. Ni wazi hata kama nimeondoka na hili koti, ni ibintu bigaragara yongeye ni kote. Kile kitambaa kilichobaki pale, igitambara cyasigaye cyaryo, lazima kifanane na hili koti. Ni ngombwa ko kiba gisa n'iri koti nambaye. Ni kweli au si kweli? Ibyo si ukuri se? Si ndivyo? Sibyo? Nuko bimeze. Kwa hivyo hata kanisa rero ni itorero, pamoja na kipindi cha zama za giza, ndetse n'igihe cy'umwijima, pamoja na mateso waliopitia, ndetse n'ibigeragezo bahuye nabyo, pamoja na hata wengine waliuawa, ndetse kuko benshi bapfuye, lakini masalio yaliyobaki, ariko hari kuhubiriwa tangu Eden, bwatangiriye muri Eden, na itahubiriwa mpaka Yesu anakuja, kandi buzakomeza kugeza Yesu agarutse. Mpaka anakuja kugeza Yesu agarutse. Lakini ariko bado pale sifa zinaendelea. Turacyakomeza kureba ibiranga itorero kanisa la Mungu, itorero nyakuri ry'Imana litawaita watu
rizahamagara abantu kukimbia hukumu ya Mungu iliyokuja, kugira ngo bahunge urubanza rw'Imana rugiye kuza. Na ndio maana jana nilifundisha juu ya hukumu. Niyo mpamvu ejo hashize nabigisha iby'urubanza, na nikakwambia hukumu inaendelea mbinguni, kandi nabwo ko urubanza rukomeza mu ijuru. Hukumu ya upelelezi, urubanza kagenzuzi, kesi ya kila mmoja wetu ikikatwa kwa umilele. Urubanza rwa buri muntu rugenda rucibwa. Kwa hivyo lazima ujiweke tayari, kubw'ibyo nubwo agomba kwitegura, ukiwa na mahusiano mazuri na Kristo, ukagomba kugirana umushyikirano mwiza na Kristo. Lakini sifa nyingine, ariko ikindi kiranga itorero nyakuri litawaita watu, rizahamagarira abantu kurudi kumwabudu Mungu, kugaruka kuramya Imana aliyeumba mbingu na nchi. Imana yaremye isi n'inyanja, mbingu na nchi, ijuru n'isi n'inyanja. Wakati dunia ikisema kuna uibukaji, igihe isi ivuga ngo uibukaji, revolution, igihe isi ivuga ko habayeho impinduka, uibukaji, ko habayeho ibijyanye n'impinduka, kwa sijui kisikuruwiruwi, bakavuga ngo habayeho ihindagurika, tukakuwa baadaye tukawa nyani, ngo twabanje kumera nk'inkende nk'inguge, baadaye tukakatika mikia, ngo nyuma ngo haza kubimiriza icika, sisi tukaanza kutembea tembea, ya bindi bya Darwin ngo tukaya tugenda duhinduka nk'abantu. Ngoja niwaambie si reka mbabwire ibanga, kuna vitu vingine ningelikuwa ni kiongozi wa dunia, hari ibintu je mvuga ngo yabandi umuyobozi w'isi. Hii mitara hii ya kufundisha watu walikuwa nyani sijui ngebele, ngibi bintu byo kubaga abantu babaye inkende ngo babinguge ari hehe, ningesema ifutwe yote, na itavuga ngisi yose y'ubupfu ihita bisibanga nabyiteka. Kwani niwaulize swali, kubera iki mbabazi kibazo, nyani siku hizi hawapo? Mbese inkende ntimuzibona? Nyani hawapo? Inkende ntizihari se? Wapo au wapo? Zirahari cyangwa ntizihari? Wapo. Wapo. Sasa mbona hawakatiki mikia wao watu? Mbona hawakatiki mikia wao watu? Mbona se kuki tubona inkende zidacika imirizo ngo ziba abantu? Ibintu ntabwo byumvikana, ni ibinyoma nyine. Kwa hivyo wakati dunia imejawa na sana hii ya uibukaji, leo dufite abantu bafite izo nyigisho ngo zihindagurika z'ibinyoma, kanisa la Mungu litawaita watu, itorero ry'Imana rizahamagara warudi kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, kugira ngo bagarukire kuramya Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja, na ishara ya kumtambulisha Mungu huyo, kandi ikimenyetso kiranga iyo Mana ni Sabato, ni Sabato, ni Sabato, ni Sabato, ni Sabato, ni Sabato. Ezekiel 20:20, Ezekiel 20:20, tena naliwapa Sabato zangu, ngo nabo amasabato yanjye ziwe ishara kati ya mimi na wao, kugira ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, ili wapate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wao, kugira ngo bamenye ko ari je Mana yabo, mimi ndimi Bwana Mungu wao, kuko jewe ari je Mana yabo. Kanisa la Mungu ubw'ibyo itorero ry'Imana litawarudisha watu, izagarura abantu kumwabudu Mungu kugira ngo baramye Imana ambaye ni muumbaji kandi ariyo muremyi, na aliumba kwa siku 6, kuko yaremye mu minsi 6, siku ya 7 akabariki, ku munsi wa 7 kawumugisha, mazi kaweza, akastarehe, mazi kawuruhuka. Nitawaita watoto wa Mungu, hamagara abana b'Imana, wao waitakase siku ya Sabato, nabo beza umunsi w'Isabato, na wao wastarehe, maze nabo baruhuke kama Mungu wao Mana yabo alivyo starehe, nuko yawuruhutse, alivyo pumzika, nuko yawuruhutse. Litawaita, rizabahamagara, litawaita, rizabibakangurira, litawaita, rizabahamagara. kanisa la Mungu, itorero ry'Imana. wapendwa, nshuti, katikati ya mugawanyiko, muri iki gihe cy'akajagari no kwica ibice, Mungu analo kanisa lake. Imana yifite itorero ryayo. Bwana asifiwe. Imana yabwicyubahiro. Bwana asifiwe. Imana yabwicyubahiro. Na kazi kubwa ambayo Mungu anahitaji, rero umurimo nyamukuru Imana yifuza, ni kanisa lake kuwaita watu wake. Mungu itorero ryayo rihamagara abana b'Imana, watu ambao wamegawanyika huko na huko, abantu bamaze gucika ibicara na hariya. Unajua kwenye vikundi vyote vya mgawanyiko, urabona muri aya matsinda y'iciye ibice, kuna watu wa Mungu wapo huko, harimo abantu b'Imana barimo, wengine hata kwa wabuza, harimo abantu benshi mu matorero, kuna watu wa Mungu huko, harimo abantu bariyo, hata kwa Waislamu, no mu Bayisilamu kuna watu wa Mungu huko, hari abantu b'Imana bariyo, hata kwa wapagani, no mu bapagani kuna watu wa Mungu huko, hari abantu b'Imana
b'Imana bariyo. Sasa Yesu kupitia kanisa lake, rero Yesu anyuze mu itorero rye anawaita, ababahamagara ngo baze, anawakusanya, akabakusanya watu wanaompenda Mungu kila dini, abantu bakunda Uwiteka muri buri dini, kwenye kila dhehebu, ndetse buri muri dini anawakusanya ili kuwe na kundi moja, kugira ngo baze babitsinda rimwe, na mchungaji mmoja, kandi bayobowe n'umushumba umwe. Anawaita akabahamagara. Na ndio maana hata mimi niliitwa. Niyo mpamvu naje nahamagawe kuva Tanzania. Baba yangu alikuwa Mluselani. Sinababwiye ko Mluselani. Sinavuga ko papa yari umuruteriyani. Mama yangu alikuwa Mkatoliki. Kandi mama yari umukatoliki. Na ndipo nilipozaliwa kwenye familia. Aho ngaho niyo yaravukiye muri uwo muryango. Nikampenda Yesu tangu nikiwa mtoto. Maze nkunda Yesu nkiri muto. Na wito ukaitwa. Umuhamagaro ungeraho. Hao si mtu wangu. Batikano si muntu wanjye. Njoo kwa kanisa langu. Ngwino uze mu itorero ryanjye. Njoo kwa kanisa langu. Ngwino mu itorero ryanjye. Kaja. Maze ndaza. Nikabatizwa. Maze ndabatizwa. Nikatunza Sabato. Nagira n'uwariza Sabato. Na leo ninahubiri hapa. Umunsi ndamubwiriza murambona. Kwa sababu Mungu anaita watu wake waliotawanyika. Imana yahamagara abantu bayo bakwiriye kila mahali. Amahanga yose Anawaita. Imana irabahamagara. Anawaambia njoo. Ikavuga ati muze. Njoo. Muze. Anawaita. Imana irabahamagara. Anajua mnampenda. Kubera izi ko mumukunda. Mnampenda. Murayikunda. Kwa hivyo hata ninapofundisha mimi sisalau dini ya mtu yote. Rero yeye nigisha nta muntu nsuzugurira idini abimo. Yote naziheshimu kwa sababu kuna watu wa Mungu wako. Idini zose nazo kubera harimo abantu b'Imana. Na Mungu anawaita. Kuko Imana ibahamagara ngo muveyo. Anawaita. Imana irabahamagara. Kama wakati umefika. Kubera igihe gisohoye. Kimbia ujiunge na masalio. Gerageza uze uyifuze n'abasigaye. Sasa nisome fungu hili alafu tuombe. Rero kansome iki gice no murongo Yohana sura ya 14. Yohana ibice 14. Yohana 14. Yohani ibice 14. Hebu tuione vizuri hapa. Reka tuharebe. Nenda katika Yohana, fungua Biblia yako. Yende fungura Biblia yawe, ubutumwa bwiza nkuko bwanditse Yohana ibice 14. Yohana sura ya 10. Ni ibice 10. Mstari wa 16. Yohana ibice 10 murongo wa 16. Alafu tutakwenda wa 26 na 29. Tura 29. Mstari wa 10 anasema. Umurongo wa 10 haragira ngo. Mstari wa sura ya 10 mstari wa 16. Umurongo ni 16 igice ni cya 10. Anasema. Aravuga ngo kondoo wengine ninao. Kandi mfite n'izindi ntama ambao si wa zizi hili. Mfite n'izindi ntama. Kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili. Kandi mfite n'izindi ntama zitari muru. Na hao nao imenipasa kuwaleta. Ngo kandi nabo ngomba kubazana. Na sauti yangu wataisikia. Ngo kandi niwumva ijwi ryanjye. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Rero zizaza ngo kandi bazagira umwungeri umwe. Lakini ninyi ammo miongoni mwa kondoo lakini ninyi amsadiki kwa sababu ammo miongoni mwa kondoo wangu. Ngo ariko mwebwe ntago muramya ngo kubera mutari mu murongo w'intama zanjye. Kondoo wangu waisikia sauti yangu. Ariko intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Nami nawajua. Nanjye ndazizi. Nao wananifuata. Kandi nabo barankurikira. Nami nawapa uzima wa milele. Nanjye mbaho ubugingo bw'iteka ryose. Wala hawatapotea kamwe. Kandi ntibazazimira. Wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Kandi ntawe uzazivuvura mu biganza byanjye. Baba yangu aliyenipa hao. Data wampaye ni mkuu kuliko wote. Ni mkuru asumba bose. Wala hakuna mtu awezaye kuwanyang'anya katika mikono ya baba yangu. Na muntu ubasha kubavunura mu biganza bya data. Kwamba kondoo wangu wanaisikia sauti. Leo intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Wale wote wanaompenda Kristo. Bari bose bakunda Kristo. Wanasikia sauti ya Yesu. Bumva ijwi rya Yesu. Na sauti ya Yesu wapendwa. Ijwi rya Yesu bakundwa. Ni neno lake. Ni ijambo rye. Na ndio maana kila kipengele nimekuwa nikifungua neno la Mungu. Na niyo mpamvu buri nyingo yose navugaga nsomye ijambo ry'Imana. Neno la Mungu linasema nini? Kugira ngo ubone iki jambo ry'Imana rivuga. Wale ambao ni watu wa Mungu, kondoo wa Kristo.
bari abantu b'Imana, intama z'Imana, wakisikia neno lake iyo bumvise ijambo ryayo wanakuja haraka kwa sababu wanampenda Yesu. baza bihuta kubera bakunda Yesu. Na Yesu anasema hawa kondoo wangu wanasikia sauti yangu. Yesu arabatiza intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Na ukiona unapinga neno la Mungu, igihe uzabona utemera usuzugura ijambo yaani neno la Mungu linasoma unaliona kabisa limeandikwa, ijambo ry'Imana ryasoma ukabona aho ryanditse, alafu wewe unalipinga, warangiza ukarihinyura. Yesu anasema kwa sababu wewe sio kondoo wangu. Yesu aravuga ati wowe ntabwo uri umugabane w'intama zanjye, lakini kondoo wangu ariko intama zanjye wananijua zo ziranzi, na sauti yangu kandi n'ijwi ryanjye wanaijua, intama zanjye zirarizi, nami nawapa uzima wa milele, nanjye nkaziha ubugingo bw'iteka. Wapendwa rafiki zangu, inshuti zanjye bakundwa, pamoja na vikundi vyote nasisitiza hili, ndetse n'abandi bose aho bari mu madini, bali Mungu anao watu wake, ndagira mvuge ko Imana ifitemo abantu bayo wanaotunza amri zake zote 10, kandi bubahiriza amategeko yayo 10, wanaoenda kufuatana na Biblia inavyosema, kandi bagenda bakurikiza nk'uko Biblia ivuga. Na anahitaji kila mmoja wetu, kandi Yesu arifuza buri wese awepo katika kundi hili, abashe kuba muri iryo tsinda. Maana anapokuja mara ya pili, kugira ngo azagaruka ubwa kabiri, anawachukua watu ambao wanashika amri zake, azafata abantu bariza amategeko yose y'Imana, hao ndio atawapeleka kwa baba yake, kandi abo ni bazajana kwa se mu ijuru. Kwa hivyo leo kubw'ibyo uyu munsi wale wanaosema abo ngabo bavuga ngo Yesu sisi tunakupenda, twe turagukunda, na sauti yako tunaisikia, kandi ijwi ryawe turaryumvishe, na kwa sababu tunasikia sauti yako, kubera twumvishije ijwi ryawe, tuko tayari kuitii sauti yako, twiteguye kumvira ijwi ryawe, tuko tayari kukufuata wewe, twiteguye kugukurikira popote unapotuita, tuko tayari kwenda na wewe, aho duhamagara hose twiteguye kugenda nawe, tuko tayari kutii amri zako, twiteguye kumvira amategeko yawe, tuko tayari kukupa maisha yetu, twiteguye kukwegura ubuzima bwacu. Ikiwa unamwambia Yesu namna hiyo, ubwira Yesu ayo magambo, pale ulipo simama juu, uri haguruka ku birenge byawe, simama juu, haguruka ku birenge niba uvuga utyo, simama juu, hagurukira ku birenge byawe, simama juu, hagurukira ku birenge byawe. Nataka nikwambie tena, ndagira nongeye nkubwire, leo nataka kuomba tena, uyu munsi ndagira nsenge, nataka kuomba na watu wa Mungu tena, ndagira nsenge n'abantu b'Imana, nataka kuomba na watu wa Mungu, ndagira nsenge hamwe n'abantu b'Imana, nataka kuomba na watu wa Mungu, ndagira nsenge hamwe n'abantu b'Imana, watu ambao ni mashujaa, abantu b'intwari, mashujaa, abantu b'intwari. Ninajua tumekuwa tukijitoa karibu kila siku, ndabizi ko kenshi buri munsi twitanga, hata jana tulikuwa na watu wengi walijitoa kwa Yesu, kandi rero twadufite abantu benshi bihaye Imana. Leo nataka wale watu ambao jana walijitoa, uyu munsi na abantu bitanze ejo hashize, ninatamani tena watembee niwaombe pamoja na Pastor Dani, atawaombea. Numvaga abantu bitanze ejo bagaruka kugira ngo mbwire na Pastor Daniel abasengere. Nataka tena leo niwaombee baraka, ndagira uyu munsi mbasabira imigisha, na wale ambao mlijitoa kipindi cha nyuma, na abantu mwari mwitanze ku musozo, na wewe ambaye unajitoa leo, nao watu baba witanze uyu munsi, wote tembeeni nije tuwaombee baraka, muteri namwe muze tubasabira imigisha, wote mtembee tuje tuwaombee baraka, muteri namwe muze tubasabira imigisha. Wale ambao jana mlitembea tembea leo inambwe y'ubutwari mukaza imbere, kwa hivyo usibaki kule, njoo tu kwa haraka ili tuombe kwa haraka pia, nisigara rwose kuba abantu mwari ejo muze dusenge. Na wewe ambaye unajitoa leo pia tembea uje, nawe witanga uyu munsi atari ejo, nawe ngwino tembea kabisa kwa ushujaa, ku butwari no gutinyuka. Ikiwa mitume walikubali hata kutoa maisha yao kwa ajili ya Yesu, iyo intumwa zitemera kwitanga kwa Yesu, kwa nini wewe usitoe moyo wako kwa Yesu? Ubona zitanze kuki wewe wakanga kwitanga kwa Yesu? Hivyo tembea kabisa uje kwa Yesu, teri nambwe usange Yesu, tembea kabisa uje kwa Yesu, teri nambwe usange Yesu. Dada yangu, kaka yangu, tembea. Mushiki wanjye, muvandimwe wanjye, ngwino rwose. Ni Yesu shujaa wa msalaba anakuita, ni Yesu intwari yo kumusaraba iguhamagara. Kwa hivyo tembea haraka, hivyo teri nambwe gira vuba uze. Mashujaa wa Yesu hawana wasiwasi, intwari za Yesu ntago zijashidikanya, wanatembea kwa haraka, tembea uje. Nambwe banguka rwose, ngwino. Njoo. Ngwino teri nambwe uze. Njoo rafiki yangu, njoo dada yangu, mukundwa, mushiki wanjye, muvandimwe, teri nambwe. Njoo mzee wangu, ngwino musaza, ngwino mukecuru. Njoo, Yesu anakuita. Teri nambwe, Yesu araguhamagara. Kijana rafiki yangu, tembea. Musore, rubyiruko,
rubyiruko dutera intambwe Yesu araguhamagara kijana rafiki yangu tembea sore nshuti yanjye tera intambwe ze Yesu anakuita Yesu niwe uguhamagara anakuita katika ujana wako araguhamagara mu busore bwawe anahitaji akutumie mu buto bwawe aragira ngo ukoreshe anakuhitaji akupatie ushindi arakwifuza kujya guinsinzi anajua wewe kijana wa kike na wa kiume una nguvu azi yuko rubyiruko mukobwa muhungu ufite imbaraga anakuita njoo ukiwa kijana rero araguhamagara ngo ukiri muto njoo wakati bado ukiwa na nguvu ngwino ugifite imbaraga baba ambaye hata kama ulikuwa nguvu zimekuisha kuko igihe imbaraga zazishize bado Yesu anakuita katika uzee wako niyo mpamvu Yesu aguhamagaye mu gihe uzaba umusaza tembea uje ntago byagenda neza ngo ukiri muto usibaki kule ninakusubiri uyiguma ngo ndacyagutegereje ninakusubiri ili tuombe njoo utegereje kugira dusengere hamwe ngwino shujaa wa msalaba tembea intwari y'umusaraba tera intambwe ze Yesu anakuita Yesu araguhamagara Yesu anakuita Yesu araguhamagara nasema mwanangu aravuga ngo mwana wanje mwana wanje mwana wangu njoo ngwino mwana wangu njoo ngwino Yesu anakuita Yesu araguhamagara anakuangalia mwanangu Yesu arakureba mwana wanjye unasubiri nini mwanangu Moses mwana wanjye umurategereza iki tembea ninakuita niliyekufia Yesu aravuga ati ngwino ndaguhamagara nakupfire ku musaraba njoo sasa ngwino rero none kabla sija kwenda kwa maombi mbere yuko natanya ngo dusenge kuna mtu fulani ambaye Bwana anamhitaji leo tena hari umuntu Yesu abakeneye kaza rwose kwa hivyo tembea njoo haraka kubw'ibyo turacyagutegereje tera intambwe ze njoo haraka ngwino banguka Yesu anakuita Yesu araguhamagara Yesu anakuita Yesu araguhamagara Yesu anakuita Yesu araguhamagara ikiwa kuna rafiki yako ambaye anaogopa kuja niba ari inshuti yawe ifite ubwoba bwo kuza mshike mkono njoo naye mufate ikiganza muzana n'umutera umwete mutera umwete muzanane rafiki yako naye sita njoo naye ubona afite imitima ibiri ashidikanya mutera umwete muze mshike mkono tembea naye tuombe pamoja naye ikiganza umuzane dusengere hamwe tembea mtie nguvu njoo naye muzane mutera umwete aze dusengere hamwe tembea uje naye muzanane rwose je yuko mmoja kabla sijaomba mbese hari umuntu waba ukiriyo mbere yuko nsenga je yuko mmoja hari umuntu umwe waba ukiriyo je yuko mmoja tembea uje hari uriyo watera intambwe kaza tembea uje tera intambwe uze nitaomba ombi fupi ndasenga isengesho rigufi Pastor Dani atatubariki mkutano wote Mushumba Daniel aduhesha umugisha teraniro twese kwa hivyo baada ya ombi langu fupi pastor atatubariki kubw'ibyo nyuma y'isengesho ryanjye rigufi umuyobozi araduhesha umugisha Baba Data asante kwa upendo wako urakoze kubw'urukundo rwawe asante kwa kuwa ulikufa Calvary kwa ajili yetu urakoze kubera wadupfiriye ku musaraba wa Calvary jioni ya leo tena kutana na haja za mioyo ya watoto wako umugoroba hure n'ibyifuzo by'abana bawe walio wagonjwa wapone abarwaye bakire walioonewa na shetani wawekwe huru ababangamiwe na Satani babohore boksi la maombi ambalo watoto wako wametumbukiza mahitaji yao agasanuka k'ibyifuzo n'ibitekerezo babishyizemo ninaomba ukajibu sawasawa na mapenzi yako turasaba ngo usubize bijyanye n'ubushake bwawe watoto wako wamefanya tendo la imani abana bawe bakoze igikorwa cyo kwizera wakaandika mahitaji yao kwako none wabonye ko banditse ibyifuzo byawe bakwandikira wapatie sawasawa na mapenzi yako basubize nk'uko bishaka bariki mkutano wote umugisha iteraniro ryose sasa mtumishi wako Pastor Dani anapowabariki watoto wako sasa kwa ombi rero ubwo umushumba Daniel agiye guhesha umugisha iteraniro ryose anapowabariki hata waliojitoa kwako ubwaho umugisha cyane n'aba bitanze unganisha maombi yetu reka abasengesho yahuze ni katika jina la Yesu kuko tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Data wa twese Imana yacu idukunda urukundo rutangaje abana bawe twongeye kugushimira iyi gahunda nziza waduteguriye itwereka yuko nanone wifuza yuko tuzabana nawe ijwi ryawe ryongeye kuvugira kuri uyu musozi si ubwa mbere rivuga ariko turagushimira yuko utarambirwa ugakomeza ugakoresha umugaragu wawe tubwira amagambo y'ubugingo avuye mu ijuru aturarikira kuba bawe ntabwo ari ukuyobeye yuko twahindanye twakoze ibyangwa n'amaso yawe uratuzi
ariko urukundo rwawe kuko rutarondoreka rwongeye kuduhamagara ruturarika, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kutagushima ni ukubura ubwenge, kuko ni wowe uturamisha. Umuririmbyi umwe yaravuze ati ntacyo twatanze ngo dukunde turame, ngo bataragize ayo mahirwe